अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो स्कूल को दरपेश मसाइल के हवाले से है। एक स्कूल लीडर को मुआशी और तलीमी तौर पर अपने अदारे को मजबूत से मजबूत बनाना एक चैलेंज रहा है। कोई भी अदारा छोटा हो या बड़ा हो, उसे मुख्तलिफ मसाइल का सामना होता है। किसी को दाखिलों का मसला है तो किसी को फ़ीसों का मसला है, किसी को वालिदैन के रवैये का मसला है तो किसी को स्टाफ के रवैये का मसला है, किसी को बच्चों के रिज़ल्ट का मसला है तो किसी को मार्केट में अपने इमेज का मसला है। अगर आपको इनमें से किसी एक मसले का सामना है या मुख्तलिफ मसाइल का सामना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको अपने मसाइल का हल मिल जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ दिए गए बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारी ये वीडियो अपने साथियों से शेयर करना ना भूलिएगा। इसे सदका जारिया समझकर अपने साथियों से, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सीक्रेट नंबर 1 है, वो है अपने स्टाफ से अपनाइयत। तो अपने स्टाफ से अपनाइयत क्या है? जैसे आप अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तेदारों, अजीज़ों अकारब, अपने दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह अपने स्टाफ से मोहब्बत करें। जिस तरह अपने बहन भाइयों को अपने घर का फ़र्ज़ समझते हैं, अपने स्टाफ को भी अपने घर का फ़र्ज़ समझें, उनके एहसासात को समझें। अपने स्टाफ से जो ताल्लुकात हैं, अपने स्टाफ से जो अपनाइयत है, वो स्कूल के हद तक ना रखें। स्कूल के बाद घरेलू सरगर्मियों में हिस्सा लें, उनके साथ अपने घरेलू ताल्लुकात को मजबूत बनाएं। जब आपके अपने स्टाफ के साथ मजबूत ताल्लुकात होंगे, आपका जो स्टाफ ट्रेन स्टाफ हो जाएगा, वो आपका अदारा छोड़ने से पहले कुछ 100 बार सोचेगा कि भाई इसके साथ मेरे रिलेशन इतने मजबूत हैं, इसके साथ मेरे ताल्लुक इतने मजबूत हैं, मैं अगर ये अदारा छोड़ूंगा या छोड़ूंगी तो फिर हमारे रिलेशन पे असरात जो होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपकी ट्रेन टीचर कभी भी आपका अदारा छोड़कर ना जाए तो फिर अपने स्टाफ से अपनाइयत करें, अपने स्टाफ से मोहब्बत करें, अपने स्टाफ के साथ घरेलू जो ताल्लुकात हैं, जो घरेलू रिलेशंस हैं, उनको मजबूत करें। अपने स्टाफ के आइडियाज़ सुनें, उनको अहमियत दें, उन पर अमल करें, उनके साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से मोहब्बत का इजहार करें। अगला सीक्रेट है ट्रेनिंग्स। जो ऑनर्स, जो प्रिंसिपल्स, जो अदारे के लीडर्स ये समझते हैं कि ट्रेनिंग एक फजूल है, वो अदारे कभी भी अच्छे तरीके से रन नहीं करते। जो अदारे अपने टीचर्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवाते रहते हैं, वक्त के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, वो अच्छे तरीके से रन करते हैं, वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। और अगर आप अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो वक्त के साथ, वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अपने अदारे के स्टाफ की ट्रेनिंग करवाएं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग से टीचर्स के अंदर बड़ी तब्दीलियां आती हैं, बड़ी मुस्बत सोच तब्दील होती है। मुस्बत सोच तब्दील होने से स्कूल आगे बढ़ता है, स्कूल तरक्की करता है, स्कूल की इनकम में इजाफा होता है। अगर आप अच्छे तरीके से स्कूल रन करना चाहते हैं तो अपने स्टाफ की ट्रेनिंग ज़रूर करवाएं। अगला सीक्रेट है आज़ादी। कुछ स्कूल्स के अंदर ना तो टीचर्स को अपनी मर्ज़ी से कुछ करने की इजाज़त होती है और ना ही बच्चों को। उस अदारे के अंदर अगर 10 बंदे काम कर रहे हों तो असल में एक ही बंदा काम करेगा, क्योंकि एक बंदे का जहन इस्तेमाल हो रहा है। अगर उस अदारे में 50 बंदे काम कर रहे होंगे तो वो एक ही काम कर रहा है। क्यों? 50 बंदों की सोच इस्तेमाल नहीं हो रही, एक बंदे की सोच इस्तेमाल हो रही है। और एक बंदा चाहता है कि ये सब मेरे मुताबिक चले, मेरी सोच के मुताबिक चले। अगर आप अपना अदारा अच्छा अदारा बनाना चाहते हैं, टीचर्स को आज़ादी दें, टीचर्स को अपनी समझ इस्तेमाल करने दें। अगर वो अपनी समझ सोच इस्तेमाल करेंगे तो आपका अदारा पहले से इम्प्रूव होने के 99% चांसेस होंगे। और अगर आप अपने आप को ही मुकम्मल इंसान समझ के अपने अदारे को चलाते रहेंगे तो कभी भी आप अपने अदारे को एक अच्छा अदारा नहीं बना सकेंगे।
اور اس کے علاوہ آپ اسکول کے اندر مختلف سرگرمیاں کروائیں تاکہ بچے جو ہیں وہ بوریت محسوس نہ کریں۔ ہمارا اگلا سیکرٹ ہے فن۔ کچھ اداروں کا ماحول اتنا سنجیدہ ہوتا ہے کہ وہاں بچوں کے لیے کوئی فن، کوئی سرگرمی، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر میں اپنے ادارے میں کوئی سرگرمی، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی فن رکھوں گا تو میرے بچوں کا ضیاع ہوگا، میرے بچوں کا نقصان ہوگا، ٹائم ویسٹ ہوگا، کوئی ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، کوئی بچوں کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے اسکول میں رہتے ہوئے بچے جو ہے بوریت فیل کریں گے تو وہ نیکسٹ ایئر آپ کا اسکول چھوڑ دیں گے۔ اگر ٹیچر جو ہے آپ کے اسکول کے اندر رہتے ہوئے بوریت فیل کریں گے تو وہ اگلے سال آپ کا ادارہ چھوڑ دیں گے۔ ادارہ بچوں کا چھوڑنا یا اسٹوڈنٹ کا چھوڑنا وہ آپ کے ادارے کے لیے نقصان ہے۔ اگر آپ اپنے ادارے کو اچھا ادارہ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے ادارے کے اندر گاہے بگاہے سرگرمیاں رکھیں۔ اگلا سیکرٹ ہے کھانے پینے کا اہتمام۔ ٹیچرز کے لیے اسکول کے اندر گاہے بگاہے کھانے پینے کا انتظام کرتے رہیں، ٹیچر کو کوئی نہ کوئی چیز کھلاتے رہیں، ٹیچرز کے لیے کھانے کا انتظام کریں، کوشش کریں یا تو اسکول کے اندر کوئی باورچی خانہ ہو، باورچی خانے میں کوئی نہ کوئی چیز بنا کے ٹیچرز کو کھلاتے رہیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر کسی ایک ٹیچر کی ذمہ داری لگا دی جائے کہ بھئی وہ گھر سے ٹیچرز کو جو ہے وہ کھانا بنا کے لا کے ٹیچرز کو کھلا دے، اور جو اس کے اوپر خرچ آئے گا وہ اسکول پے کر دے۔ اگر آپ اپنے ٹیچرز کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتے رہیں گے تو آپ کا جو سٹاف ہے وہ اچھے طریقے سے، پراپر طریقے سے دل لگا کے کام کرتا رہے گا، اور وہ یہ سمجھے گا یہ ادارہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا ادارہ ہے، یہ ادارہ ہمارے ساتھ اچھا کام کر رہا ہے، تو ہم بھی اس ادارے کے لیے کچھ کریں تو وہ آپ کے ادارے کے لیے اچھا کام کریں گے۔ اگلا ہمارا سیکرٹ ہے والدین سے تعلق۔ سب سے بڑا المیہ ہمارے اسکولوں کا یہ ہے کہ ہمارا جو والدین کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے یا تو فیس لینے کی حد تک ہوتا ہے یا پھر کوئی بچوں کی کمپلین دینے کی حد تک ہوتا ہے۔ یہ ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہمارا والدین کے ساتھ محبت، ہمدردی، خلوص کا جو ریلیشن ہونا چاہیے، ہماری والدین کے ساتھ گاہے بگاہے میٹنگز ہونی چاہیے، ہمارا والدین کے ساتھ جو ہے وہ گاہے بگاہے اٹھن بیٹھن ہونا چاہیے، ان کی گاہے بگاہے ہم کوئی دعوت وغیرہ کریں، ان کو مطلب کہ کھانے پہ بلائیں، چائے پہ بلائیں، ان کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے وہ کافی مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا والدین کے ساتھ اچھا ریلیشن ہوگا، اگر ہمارا والدین کے ساتھ مضبوط ریلیشن ہوگا تو ہم اپنے ادارے کو اچھے طریقے سے رن کر پائیں گے، اور اگر ہمارا والدین کے ساتھ ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا تو ہمارا ادارہ کمزور ادارہ ہوگا۔